dalam bacaan muka kitab Fatihah. Okay. Dah masuk dah semua orang? Siapa lagi yang tak masuk lagi? Tak dapat masuk ke? Ada ke yang tak masuk sebab tak dapat masuk klinik ke apa ke? Ada dah semua orang? Farisha dengan Arif tolong cek. IB4 cukup tak? IB5? Mazrul dengan Shiva tak ada, Miss. Asus dengan Shiva, kenapa tak ada? Okay, ada beberapa nama yang saya dah ambil daripada GC sebab tak hantar kerja dan ada beberapa nama yang masih lagi tak join class for few consecutively 3 or 4 classes. Jadi nama-nama ini next class pun sama juga, saya tengok kalau nama yang sama juga, nama saya akan straight bagi dekat pengarah. Tak ada nak bagi dekat PPHCP dan saya akan letak ponteng. Kalau tak 100% awak punya kehadiran, awak punya jawab markah akhir untuk PSPM akan terjejas. So, jangan main-main, jangan ingat saya tak attendance itu tak penting Alright, so untuk hari ini sebelum kita masuk topik yang baru, saya nak tanya secara rafi. Selain daripada soalan tutorial, kita ada bincang soalan kecof. Extra question kan dalam 7 soalan. Dah semua dah hantar ke dekat GC soalan tu? EB5 dah hantar ke? Ada? Tak ada? Untuk EB4 ada satu lagi kumpulan yang belum hantar video. Tolong hantar video dan EB5 ada yang belum hantar dekat GC ni. Ada lagi tak complete. Alright, untuk hari ini saya rasa kita akan masuk topik yang baru tetapi secara roughly sahaja. So what we're going to be doing today is we're going to be learning about AC, phase in alternating current waveform. Ingat lagi, saya rasa kita ada belajar sikit tentang AC waveform waktu SEM 1. So and saya rasa you have already been exposed to AC waveform ini dalam fizik juga. Kan? Betul? Betul ke tidak? Belajar tak ni? Betul. Okay, so it's something that you have already know. So I'm not going to waste time dekat dia punya teori sangat. I'm just going to explain later. Kita tengok setiap satu example yang diberikan. Boleh? Sekejap. Okay. So topik, bukan topik 2 kita akan masuk topik yang keempat, phase in AC waveform.
we're going to be learning about phases in AC waveform, and after that we're going to be learning about RLC basic circuit. So RLC basic circuit is something new for you for this semester. Semester lepas pun kita tak sentuh. So what is RLC? RLC adalah resistor, induktor dan juga kapasitor. Okay, itu kita akan tengok nanti. Hari ini kita akan tengok phase in AC waveform. So what you need to know ataupun dia punya learning outcome adalah you have to explain briefly AC punya quantities and dia punya unit. You need to know what is period, what is frequency, apa peak value, what does it mean by peak to peak value, what is the average value, apa itu root mean square dan macam mana nak cari setiap satu quantity ini, macam mana kita nak tuliskan dia punya unit semua tu lah. Then we're going to identify the relationship between waveform dengan vector dan identify phase shift. What would happen dia sekiranya peak value itu berubah-ubah, sekiranya frekuensi itu berubah-ubah dan apa akan berlaku kepada dia punya waveform alternating current. And we're going to solve some problems related to AC waveform. So, itulah dia punya learning outcome. So for your AC, you need to know what is AC, what is DC. AC ini sebenarnya kedua-duanya adalah current. Direct current or alternating current, both of it adalah current. Tapi apa yang membezakan kedua-duanya adalah direct current ini adalah electric current which flows consistently in one direction sahaja. Dia punya amplitude dia punya frekuensi tidak akan berbeza-beza. Kita pasang plug electric current daripada switch straight to the point, dia tidak akan ada alternating current. The electron dalam current itu tidak akan kembali, dia tidak akan periodically alternate di dalam flow tersebut. Straight sahaja, itu adalah awak punya direct current. Whereas alternating current ini adalah a current which constantly changes in amplitude. Dia akan berubah-ubah frekuensi dia and reverses direction at regular intervals. Bermaksud dia akan ke depan, lepas tu dia akan ke belakang. Dia ada dia punya flow dia yang sebegitu. Why? Because AC ini dia akan reverse dia punya direction lah. Dia ada positive cycle dia ada negative cycle. Dia akan naik atas, turun. Sinusoidal wave form periodically sebab dia ada dia punya time frame yang tersendiri untuk AC current to reverse dia punya direction daripada positive cycle to negative cycle, positive cycle to negative cycle. Okay, walaupun dia tak straight tetapi AC current akan dia digunakan di mana DC current yang diterima itu dia akan tukar dia jadi AC current. Ini adalah contoh-contoh AC current. Yang kita akan fokus adalah pada sinusoidal waveform. Okey, bermaksud setiap satu waveform yang ditunjukkan ini ada dia punya fungsi yang berbeza. Dia punya flow yang sama tetapi how it's actually being projected, it's different for different function dia lah. So hari kita akan analyze yang sinusoidal wave sahaja, yang first tu, yang sine waveform sahaja. Ini adalah contoh waveform. Okey, apa yang kita nampak di sini? Okay, dia ada sine wave. Ini adalah yang apa yang kita akan analyze. We're going to analyze sine wave, sinusoidal waveform sebagai salah satu AC waveform. It can be as voltage ataupun current. Bermaksud your flow yang dekat sini nampak tayang biru ini, it can be the current flow and it can also be voltage. Okay, kita boleh identify ataupun we can calculate voltage ataupun current for both against times. Okay, against time. Okay, so AC voltage ataupun AC current akan ada positive and negative value. So positive and negative value because it is it is reversing dia punya position from positive cycle to negative cycle. Tetapi amplitude dia tetap akan sama. Amplitude dia kat sini kan, dia akan sama. Kalau positif dia 2 ampere, contoh-contoh current. So negatif dia pun akan jadi negatif 2 ampere.
So inilah sebenarnya dia punya relation between a waveform dengan current vector kita. Alright, so apa jenis quantities and units that you need to know? You have already known all these things. Cuma saya akan reiterate sikit lagi. Yang pertama, period. So period, siapa ingat lagi dia punya formula nak cari period? Time. Cepat. T is equals to 1/lambda. Lambda. Lambda, What? 1 over lambda. Lambda kita guna dalam physics dekat sini kita guna 1 over FF. F, frekuensi. Lambda kita tak guna di sini. Okay, kita tak guna ni. Kita guna ni, frekuensi. Okay, next. Frekuensi, nak cari frekuensi pula. Frekuensi akan jadi 1 over T. Okay, next. Peak value, kita akan dapatkan peak value daripada bila kita tengok for wave kita, tahu ini adalah peak value. Amplitude dia yang paling tinggi adalah peak value V, P ataupun I, P. Okay. So peak to peak value adalah from sini ke sini. Peak to peak. Okay. Average value kita akan calculate dan juga root mean square VRMS I RMS. Kita tengok sikit apa itu period. So period ataupun time is the time required for one whole cycle of that sinusoidal wave. So bermaksud daripada sini pusing bila dia complete one cycle, that is actually one complete cycle is the time required for time itu adalah time itu kita akan calculate as it flows and completes one whole cycle. Okay, so cycle consists of one complete positive, dia akan ada positive side dia and dia akan ada another complete negative alternation wave. So the period of sine wave can be measured between any two corresponding point on the waveform. So sini ke sini pun dia complete juga. Kalau nak tahu, macam mana kita nak tahu what is one complete waveform other than looking at our graph ni, daripada sini kan, daripada start habis. Okay, another way untuk kita tahu dia one complete cycle ni adalah perlu tahu dia akan ada 4 bahagian. Contoh kalau start daripada sini. Kalau start daripada sini macam saya tahu dia punya one complete cycle. Kira dia akan ada 4 bahagian 1, 2, 3 dengan 4. So dia akan complete cycle di sini. Ini hanya sekiranya bila mana kita ada sine wave, kita dah biasa sine wave itu complete cycle dia macam ni kan. Macam mana kalau sekiranya soalan begini macam ni? Adakah ini one complete cycle? Adakah ini one complete cycle? Tak ada sebab dia hanya ada 1, 2. Kalau nak complete dia kena 3, 4. Itu cara untuk kita tengok adakah dia one complete cycle. Dia kena ada 2 parts of positive dia and 2 parts of negative dia which completes the wave. Okay, simbol dia T and unit dia adalah in second. So what is frequency? Frequency is the number of cycle that a sine wave completes in 1 second. Kalau time itu adalah time required for one full sine wave, frekuensi ini pula adalah number of cycle that a sine wave completes in 1 second. Dalam masa 1 saat, berapa banyak sine wave yang kita dapat? Berapa banyak cycle of sine wave yang kita dapat? Now that is frekuensi. Okay, frekuensi ini adalah bukan masa. Dia ada sebenarnya adalah dia punya iteration of the sine wave dalam 1 saat. Okay, so for cyclical process such as rotation, oscillation ataupun wave, lebih banyak wave completed in 1 second bermaksud lagi tinggi dia punya frekuensi.
So macam dia tahu frekuensi tinggi ataupun frekuensi rendah. Frekuensi tinggi bermaksud there are more cycle, dia ada banyak sine wave kat dalam satu saat itu. So kadang-kadang kita selalunya akan dengar, contoh kita beli speaker ataupun kita nak if we want to buy some kind of mic kita nak check, kita akan check dia punya frekuensi. Kenapa kita check frekuensi dia agak-agak? Kenapa kita check frekuensi dia 20 Hz, 50 Hz? Kenapa? Itulah. Yap. Kenapa? Awak cari kenapa? Frekuensi kenapa? What is the correlation between checking your frequency before buying any electrical item? Cari benda tu and explain to me later. Alright, next peak value dengan peak to peak value. Peak value saya said dia hanyalah amplitude dia yang ada dekat atas ini sahaja. Peak to peak value adalah daripada yang positive peak value to negative peak value. Animation ke? Okay, so definition. Apa itu peak value? What does it mean by the highest amplitude di dalam satu sine wave? The value of voltage ataupun current. Kita dalam AC ni, waveform tadi as I've mentioned before, we can calculate atau we can measure dia punya current or voltage. So, the value yang kita calculate itu ataupun kita measure, we are measuring voltage or current. So, the value that we are measuring at the positive maximum with respect to 0 di dalam satu graph, itu adalah peak value. So peak to peak value adalah, as I've said, dia adalah from positive peak to negative peak. Yang ini tak hafal pun tak apa, but you need to know if you are given a waveform, di manakah dia punya peak value, di manakah amplitude dia, where can you get the frequency, where can you get the time and everything. Boleh peak value dengan peak to value, usually if you are given the waveform graph, you can get the waveform graph from your graph tu lah. Tak perlu calculate apa-apa, terus dapat dekat graph tu. Ataupun if you are given the equation, ingat equation tu, pun awak boleh terus ambil value dia. Yang penting adalah simbol voltage adalah VP, simbol untuk current adalah IP. So definition untuk peak to peak VPP, simbol dia untuk voltage, untuk current adalah IPP. So unit dia voltage ataupun ampere, depends on which waveform are we measuring. So root mean square. So now root mean square ataupun dia adalah effective value. So effective value of any sinusoidal voltage is equal to the DC voltage that produces the same amount of heat in a resistor as the sinusoidal waveform. Bermaksud, apa itu root mean square? Di dalam alternating current, as I've said, dia akan ada periodic sine wave. Tetapi DC current adalah straight wave. So kalau kita nak measure daripada AC, kita nak tukarkan dia kepada DC. Ataupun DC kita nak tukar kepada AC, kita akan compare dia punya RMS value. So RMS value ini sebenarnya adalah equivalent DC punya value yang kita ambil daripada AC waveform. So from that AC waveform, kita nak tahu ini adalah dalam alternating current. If the same current flows in DC, berapa value dia? Itulah value RMS ataupun VRMS yang kita akan calculate. Simbol dia kalau voltage VRMS, kalau current IRMS, unit dia voltage ataupun ampere. Dia ada formula dia. Formula dia adalah VRMS equals to VP over square root 2. Okay, ataupun IRMS I peak over square root 2. Okay, boleh? So root RMS value ini juga dikenali sebagai effective value because sebab apa? Sebab AC with RMS value of 120 volt,
is just as effective in heating the filament of light bulb as 120 watt untuk steady DC voltage. So kita kena fikir balik as I've said tadi, what is RMS punya value? RMS value adalah equivalent DC punya value in AC waveform. So kita nak tengok effective value daripada AC itu if it's been converted to DC, adakah berapa dia punya value itu, and that value is what we call as effective value because we want to compare, do we still need the same voltage ataupun same current to flow in DC as it is in AC. So dia akan beritahu kita how many volts ataupun ampere of DC that an AC waveform supply to produce the same average work. So kalau kita nak measure the main supply, kita akan tahu untuk resident mana-mana rumah dia punya maximum voltage dia adalah 240 volts. So this is the RMS value untuk alternating voltage in AC waveform. Dan nanti kita akan buat amali untuk elektrik. Amali elektrik nanti kita akan menggunakan multimeter and we are going to read DC voltage value, DC current value. So waktu itu awak akan tahu apa itu multimeter dan macam mana nak gunakan dia. I believe mungkin awak dah buat waktu amali fizik, tapi saya tak sure awak punya eksperimen tu sama ke tidak, nanti kita akan tengoklah. But yes, we will measure benda ni di amali nanti, given that korang tak quarantine lah ya. Alright, average value. So apa itu average value? Average value adalah total area under half cycle. So kita ada one full cycle. Kita ambil half of your sinusoidal wave dan kita cari total area dia. That is actually your average value divided by distance of the curve. Okay, yang ni tak ada apa, kita cuma akan gunakan formula saja untuk calculate V average dengan I average. So tadi ingat balik untuk VRMS adalah V peak over square root 2. Now V average adalah 2 times V peak over pi. Okay, dekat sini apa yang kita kena faham. Okay, untuk average value for one full sinusoidal wave will be 0 sebab yang positive value itu akan cancel out your negative value. Okay, so biasanya kita nak cari, kita cari hanya untuk half ataupun 1.5 sinusoidal wave. Average value dia tidak akan ditanya untuk one full cycle. Okay, summary. Summary untuk period, frequency, peak value yang apa yang kita belajar tadi. Kena ingat semua formula ni kena ingat. You must remember semua yang ada dalam table summary ini you have to remember. Okay, AC waveform quantity. So whatever yang kita dah belajar tadi, kita tengok, kita letakkan dia dalam one waveform. Now we are going to see what it is, where it is dalam satu waveform. So kalau ini adalah satu contoh waveform kita. So let's say kita assume dia adalah, it can be untuk current ataupun voltage. So peak value dia adalah, kalau dekat positif pun ada, negatif pun ada. Peak to peak value adalah daripada positif to negatif. So dia another, ini summary in terms of it's showing you the summary of whatever we learned before.
dalam waveform. Okay, so average value. Okay, so far ada apa-apa masalah? Any question? Soalan? No. Okay, tak ada soalan, kita sambung lagi. Okay, waveform dan juga vector. So apa itu is the same thing, cumanya it's showing you kalau waveform is a small waveform, dia punya amplitude rendah, peak value dia rendah. So vector representation, kalau dia adalah value yang rendah, dia punya tail of your vector, kan kalau kita lukiskan force, dia punya size of the length of your tail itu yang dekat belakang tu, bukan arrow dia. Okay, yang kat belakang tu it actually shows you the size of your vector ataupun dia pun the value of your vector. Kalau lebih besar value vector tersebut, dia akan lagi besar. Tapi untuk waveform pula, apa yang menunjukkan dia value dia tinggi ataupun rendah adalah dia punya amplitude. Lebih tinggi amplitude, lebih besar dia punya value current ataupun voltage. Okay, itulah dia punya relation dia dekat sini. Showing you pada vector, the length is directly proportional to dia punya amplitude ataupun dia punya force. Okay, so satu lagi, kalau dalam bentuk graph, kita akan menggunakan waveform to represent value. Whereas untuk awak punya vector, the same thing kalau kita nak ubah kita punya. Okay, so daripada sini waveform ini, kita nak ubah dia dalam bentuk vector form. Okay, sekiranya dia adalah a complete cycle macam ni untuk voltage kan. Ni untuk current complete cycle, you will actually have a 90 degree phasor diagram. Ini yang kita panggil sebagai phasor diagram. So phasor diagram will represent your voltage and your current, dan dia akan lukiskan apa? Dia akan lukiskan peak value voltage ataupun peak current. Okay. Dan kita akan ada phase shift. Awak tahu tak apa itu phase shift? Dah belajar tak dalam fizik? Ada belajar? Ada ke? Tak ada? Ada. Okay, so it's the same thing So dalam sini pun kita akan belajar phase shift. So phase shift itu we will use phi, simbol phi untuk represent phase shift from one wave ke belakang ataupun ke depan. Okay, so bila mana sine wave itu is being shifted to the left ataupun right, this angle yang kita cari dekat sini, phase shift ini, kita panggil dia phi kan? Tak pernah dengar, Miss. Tak pernah dengar. Okey. Ini adalah phase shift. Okey, kita tak apa, kita tengok. Okay. Apa yang kita masukkan dengan phase shift ini? Tadi kita dah belajar tentang sinusoidal waveform. Sinusoidal waveform akan represent your alternative current. So, phase ini adalah something that is inside your sinusoidal wave. So, phase of a sine wave ini adalah angular measurement that specify the position of sine wave relative to a reference. So, maksud diberikan reference, kita nak tahu di manakah at one point of your sine wave itu berapakah value dekat situ.
At reference contoh at 90 degree berapa value dia. Kita nak cari, kita akan gunakan phase ini. Okay. Phase ini, what it is actually showing us is bila mana any sine wave, mana-mana sinusoidal wave kita, dia shifted to the left ataupun to the right with respect to this reference. Maksudnya reference dia adalah kita nak kata dia akan diubah ataupun dia akan ada perubahan pada 90 degree. 90 degree, 180 degree, semua ini dalam degree kan. Yang belah kanan ini semuanya dalam radian. Kedua-duanya sama sahaja, cumanya two different mode of reading your graph. Satu in degree, the other one is in radian. So, this adalah contoh reference yang kita akan gunakan untuk kita baca kita punya graph. So bila mana kita baca ataupun kita ubah kita punya sine wave ini ke depan ataupun ke belakang berdasarkan contohnya to the right 90 degree. To the left pi. Dia punya shift adalah pi. So kita akan cari bila mana kita ubah dia sebanyak 90 degree, dia punya distance dia sebanyak 90 degree, apa akan berlaku kepada, apa perubahan yang akan berlaku dan apa phase shift yang berlaku, apa dia punya angle yang kita ubah. Angle, ni phase V itulah, itu yang kita akan cari. Kita tengok sikit. Okay, apa itu phase shift? Phase shift akan jadi 0 kalau sekiranya kedua-dua wave A dan B bergerak dalam satu waveform yang sama. Okay, so dia ada dua waveform tetapi berada pada fasa yang sama, dia bergerak bersama, dia berubah ke positif dan negatif, peak value dia semua sama. So apa akan berlaku sekiranya kita ambil satu wave B itu kita shiftkan dia ke belakang sebanyak 90 degree. Nampak? So apa dia punya term yang kita akan panggil? Dekat sini A, antara A dengan B, A ini adalah leading. B ini adalah lagging. Lag dengan lead. So ini yang kita perlu faham. A is leading B by 90 degree. Bila mana that particular phase ataupun sinusoidal itu is move to the left, the A is lagging. So aku nak tahu siapa yang leading, siapa yang lagging. Yang belah kanan vector representation ini adalah dalam bentuk phasor diagram lah. Ini yang kita nak lukiskan. Ini biasanya voltage dengan current lah, voltage ataupun current. So apa yang berlaku sekiranya kita tukar dia 180 degree, A dan B, sekiranya kita ada dua waveform, dia akan mirror image to each other. Okay, sekiranya kita move dia sebanyak 180. Kenapa? Contoh sini kan, kita move dia sebanyak 180, the whole thing kita move dekat belakang, dekat sini 180. So sinilah akan ada awak punya waveform B. Yang biru ni contohnya A kan. Yang merah ni adalah B, waveform. Apa akan berlaku bila awak bergerak? Apa akan berlaku? Yang nampak tak bahagian yang kita ubah dia tu? Ini dengan sini sahaja. So dia akan mirror image. Yang merah ini akan bercermin, dia akan reflect pada yang biru itu. That is what will happen kalau kita shiftkan kita punya sinusoidal wave sebanyak 180 degree. Okay, so what happen bila kita dah shift? So when any sine wave kita shiftkan to the right with a reference V ni, ikutlah mana-mana degree yang kita nak shiftkan dia tu. Okay, bila kita shift dia to the right, ini yang kita kena ingat bila dia shift dia ke kanan, kita akan panggil dia sebagai lagging. Sekiranya kita shiftkan the whole sine wave to the left, kita pusing, kita bagi dia ke depan, kita tolak dia ke depan, dia akan lead. That particular waveform yang kita tolak ke kanan, dia akan lag. That particular waveform yang kita tolak ke kiri, dia akan lead. Ini kita kena ingatlah, kiri lead, kanan lag. Okay, dan ini adalah dia punya value equation dia lah.
Sama sahaja awak punya equation waktu SEM 1 hari tu. Dengar ke? Okay, next. Okay. Okay, waveform dan phase diagram. Hari ni saya cerita dulu sikit, awak dengar je dulu semua teori-teori tu. Nanti bila tengah buat soalan tu akan nampak, okay, phase diagram yang kita baca tu kita letak dekat mana. Semua tu kita akan cuba letakkan bersama. So now, waveform dan juga phase diagram of vector. Okay, phase diagram of vector. Okay, so kita nampak dua waveform dekat sini. Satu dia tunjukkan untuk voltage. Satu lagi dia tunjukkan untuk current. So we have a shift of V kan dekat sini. Cuba beritahu saya dekat sini. Voltage ini leading ataupun lagging? Leading. V akan lead current. Current lag from voltage. Okay. Okay. Alright. Yang perlu tahu equation dia yang utama, yang general equation dia adalah kita punya voltage is equals to your original voltage. V0 ataupun voltage awak pada value dia yang di depan. Sin omega t. Dekat sini kalau kita nak represent the whole thing kita nak letakkan dia dalam bentuk phasor diagram. Kita akan letakkan voltage positif kan. So ke kanan V. Okay, siapa yang leading, siapa yang lagging? Yang lagging akan ada di bawah sebab dia di belakang kan. So yang lagging adalah current. So current akan ada dekat bawah. Ini. Value ini adalah value P dekat sini. So daripada 0, ini 0, voltage kita ada di 0. So, kita tolak dengan negatif P. Kenapa negatif P? Sebab current lag. So dia berada di belakang, so dia akan jadi negatif. So negatif P, dia cari value dia adalah positif P. So phase shift dia adalah P, value P dekat sini. So untuk voltage leading pula, ini awak kena ingat kita ambil which reference. Dekat sini kita nak cari untuk voltage, current itu leading ataupun lagging. So bila voltage positif dekat sini, voltage positif, with respect to voltage, current itu adalah lagging. Sebab itu current berada di bahagian bawah. Okay. Untuk voltage pula, bila mana current ada, kita nak carikan, kita nak lukiskan phasor diagram untuk current, voltage itu berada di depan current, betul? So voltage itu akan berada di atas. Okay? Boleh. Okay. Ini adalah contoh di mana current now is leading, voltage is lagging. So nampak current berada di depan, it has moved to the left, so P dia dekat sini pun akan jadi value positif P. Kenapa dekat voltage ini tak ada value angle dekat sini? Siapa tahu? Kenapa dekat voltage ni tak ada value angle? Kenapa? Why? Kenapa tak ada dekat voltage ni? Kat current ni kan kau nampak kan I0 sin omega t plus P kan, dia ada yang ni kan. Kenapa untuk voltage tak ada? Sebab dia start daripada 0. Sorry, sebab? Dia start daripada 0. Exactly, voltage itu is not being shift. What is being shift here is your current. So mana dia bergerak, aku kena ingat that
that degree, that angle is actually your direction. If it is being shift, then awak akan ada lah value di sini. Okay. Okay, so now current is leading with respect to voltage as reference. Current is leading, so dia akan ada dekat bawah. So alternatively, bila mana voltage is lagging, dia akan ada di bawah lah. Okay, so far? Okay tak? Okay, kita pergi kepada dia punya general sine wave equation. So general equation untuk sine wave adalah any instantaneous value dekat depan y itu it can be changed into a voltage ataupun current, depends on sine wave yang kita nak analyse. So kalau Vt, V respect to time equals to amplitude dia V peak ataupun I peak sin omega t minus V. So minus V ini adalah berdasarkan shift dia to the left ataupun to the right. Okay, daripada origin lah. Okay, A ini akan jadi VP ataupun IP. Depends on kat depan ni siapa. Okay. Alright, next. Contoh. Equation untuk AC waveform. Sekiranya is being unshift awak dalam satu graf itu, dia tak ada value V. Voltage waveform. Okay. Bila is being unshift, dia tak diubahkan ke depan ataupun ke belakang, to the left or to the right. Value dia akan jadi zero lah. Value V ini akan jadi zero sebab start daripada origin. Boleh, so general equation ni awak kena ingat untuk AC waveform selain daripada awak punya formula untuk T, F, VP, IP, VRMS, V average. Itu satu lagi benda adalah awak kena ingat dia punya general equation of AC waveform. Kalau kita ambil contoh voltage is equals to voltage with respect to time is equals to VP sin omega T. Kalau ada shift, so kita akan minus P. Kalau tak ada, tak ada. Okay. What happens if it's being shift? So apa yang akan berubah daripada yang sebelum ini adalah value V sahaja. So bila it's being shift to the left, so dia akan jadi negative x-axis. Walaupun leading sebenarnya kita akan confuse. Bila dia lead, macam dia lead, so dia kena positive value. Dia tak semestinya. Bila kita lead, sekiranya dia dah melepasi awak punya positive x-axis to the negative x-axis. Daripada sini positif, dia bergerak ke kiri, dia dah jumpa negative x-axis. So, kena ingat value dia adalah negative V. Okay, walaupun dia bergerak ke depan. Okay, bila mana dia bergerak ke kanan, waveform dia bergerak ke positive x-axis. So value V awak tetap positif. Tetapi at the end, value dia akan begini. Awak jangan terus buat assumption dia lead sebab tu dia adalah positive x-axis. Yes, tetapi value yang kita nak masukkan sebelum kita buat assumption dekat bawah ini adalah value negative V. Sebab dia berada value direction yang kita ambil itu, that angle is actually is in your negative x-axis. Faham? Ini berada pada positive x-axis. So value yang kita ambil dekat sini adalah positive phase shift. So at the end awak dapatlah value negative itu. Boleh? Boleh. Okay, kita tengok satu contoh equation of dua AC waveform in the same axis. So dalam satu axis kita ada dua waveform. One is for voltage, one is for current. So as you can see in this question, current sekarang dia shift from origin to the right. Bermaksud dia it has been shift daripada origin ke kanan sebanyak 30
degree. Okay, itu adalah soalan dia. Example 1. Given the current equation, sketch the waveform of the equation. Okay, yang ni dah settle lah. Kita tengok untuk equation I pick sin omega t, kita nak lukiskan dia, kita hanya perlu pick value dia sahaja untuk lukiskan amplitude dia. So, cari dulu time dia untuk kita. Labelkan di bawah ini. Cari value I pick. Sekiranya diberi, awak boleh terus letak value dia dekat sini. Sekiranya tidak diberi, ambil sahaja daripada general equation. Sin omega t. Omega is your angular frequency. Okay. 20 sin 50 pi t. Voltage. So dekat sini value we pick dia adalah 20. Carilah value daripada omega, cari value frekuensi, daripada frekuensi cari value time dan lukiskan awak punya waveform. Okey ke? Faham? Faham ke? Okey. Kita ada banyak lagi example yang lain. Saya akan sambung waktu tutorial masing-masing nanti. Dah 12 suku. Kita akan sambung buat soalan untuk AC waveform minggu ini waktu tutorial. So far ada apa-apa soalan?